الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فرب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Kita bersyukur dapat melanjutkan kembali pembelajaran kitab Durus Lughah tahapan yang kedua bersama kawan-kawan Ummahat angkatan yang ke-6. Dari minggu lepas, kita masih di daras ke-20. Ad-Darsul Ishrun, latihannya seputar Al-Musanna, isim yang menunjukkan dua, baik muzakkar maupun muannas. Hari ini latihan terakhirnya tentang Al-Musanna, insyaallah ta'ala. Sebelumnya kita merujuk dulu ya. Mu'assoka kita baca pengertian dari Al-Musanna. Al-Musanna ismun yadullu ala itsnaini aw itsnataini bi ziyadati alifin wa nunin fi akhirih. Al-Musanna ialah kata benda, Al-Musanna ialah isim, kata benda. kata benda yang menunjukkan Atas dua dua mudzakkar dan atau muannas dengan dengan tambahan tambahan huruf alif. alif dan nun, huruf alif dan nun pada akhirnya. Nah, di ujungnya ada alif dan nun. Pakai masjidun, Masjidani, qalamun, qolamani, haqibatun. haqibatani. Nah, biziyadati alif wan nun. I'rabuhu, I'rabuhu yurfa'u bi alifin wa yunsabu bil ya wa yajiru wa bil ya wa wa yajiru bil ya yujarru. wa Wa yu, yujarru bil ya. i'rabnya I'rabnya rofa dengan alif, nasab dengan ya, dan jar dengan ya. alif ya, ya. Contoh yang rafa bil alif Ja'al mudarrisani, telah datang. telah datang dua orang pak guru. Sahih. Al-mudarrisani Al mudarrisani fa'il ya, sebagai fa'ilun, terus sebagai sampingnya fa'ilun marfu bil alif li'annahu musanna. di layar tuh fa'ilun marfu Fa'ilun marfu, fa'ilun fu'un. marfu wa alamatu raf'ihi al alif Gitu li'annahu li'annahu musanna. yang mansub Ra'aitul mudarrisaini. Saya saya melihat melihat. saya melihat dua orang pak guru. Jadi objeknya dia, objek yang Nah, dilihat. al Kalau tadi mudarrisaini, al-mudarrisa ini al mudarrisaini maf'ulun bih mansub wa alamatu nasbihi al ya'u li'annahu musanna. yang majrur Zahabtu ilal mudarrisaini. saya pergi menemui. Saya pergi menemui dua pak guru. Mudarrisa ini Mudarrisaini ismun majrurun wa alamatu jarrihi al ya'u li'annahu musanna. nah, dia isim majrur, tanda jarnya aliyah karena musanna. Syukran, ma'asaka. Apa Ustaz? Usul cinta, kita ulang. Ja'al mudarrisani.
المدرسان فاعل Al-Sani fa'ilun المدرسة فاعل مرفوع وعلامة رفعه الألف الألف li'anna لأنه مثنى. yang mansub رأيت المدرسين al-mudarrisaini المدرسين مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء li'an لأنه مثنى. yang majrur ذهبت إلى المدرسين mudarrisaini المدرسين اسم مجرور وعلامة جره الياء لأنه مثنى. bagus Tushika. Berikutnya muzain langsung muzain yang marfu Ja'al mudarrisani. al-mudarris Al-mudarrisani fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi al-alifu li'annahu musanna. yang mansub Ra'aitul mudarrisai Ra'aitul mudarrisaini nah, maf'ulun bihi. Al-mudarrisaini maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi al-ya'u li'annahu musanna. yang majrur Dhahabtu ila Dhahabtu ila mudarrisaini. mm, Mudarrisaini ismun majrurun wa alamatu jarrihi al-ya'u li'annahu musanna. nah bisa muzain ya i'rabnya Ustaz, insyaallah. keren muzain Afwan Ustaz. Ummu Fatimah al-bali'um yang marfu Bismillah. Ja'al mudarisani. Mudarisani. Mudarisani fa'ilun marfu'u alamatu raf'ihil alifu li'annahu li'anna li'annahu musanna. yang Ra'ai- mansub Ra'aitul mudarisaini maf'ulun bihi mansubun alamatu wa nasbihi wa alamatu nasbihi al-ya'u li'annahu musanna. nah, yang majrur Dhahabtu ilal madrasaini. mudar Madrasaini mumu mudarisaini. Mudarisaini ismun majrurun wa alamatu jarihi al ya'u li anahu musanna. keren Ummu Fatimah Afwan Ustaz. Ummu Aizah yang marfu Ja'al mudarrisani fa'ilun marfu' alamatu raf'ihi al-alif li'annahu musanna. nah, yang mansub Mansub mudarrisaini maf'ulun bih mansubun wa alamatu nasbihi al-ya'u li'annahu musanna. majrur Yang majrur dhahabatu ila mudarrisaini ismun majrurun wa alamatu jarrihi al-ya'u li'annahu musanna. bagus Ummu Aizah Ummu Sidqi yang marfu Nah, Ustaz. Ja'al mudarrisani. Al mudarrisani fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi al alifu li'annahu musanna. yang mansub Ra'aitul mudarrisaini. Al mudarrisaini maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi al ya'u li'annahu musanna. al-majrur Zahabtu ila mudarrisaini. Mudarrisaini ismun majrurun wa alamatu jarrihi al ya'u li'annahu musanna. Syukran Ummu Sidqi Ummu Fardina yang marfu
Ya al-mudarrisani fa'ilun marfu'un alamatu raf'ihi al-alifu الألف نعم لأنه li'annahu musanna. يوم منصوب. Ra'aitul mudarrisaini maf'ulun bihi mansubun alamatu nasbihi al-ya'u li'annahu musanna. yang majrur Yang majrur zahabatu ila mudarrisaini ismun majrurun alamatu jarrihi al-ya'u li'annahu musanna. nah di i'rabnya tidak secara asli dia. I'rabnya dengan huruf bukan harokat. Kalau mufrad kan harokat. Ja'al mudarrisu. Al-mudarrisu fa'il marfu wa alamatu raf'ihi ad-dhammah. Dhammah kalau mufrad. Kalau musanna dengan alif, dengan huruf alif, huruf ya, atau huruf jar. Ketika nasab maupun dengan jar. Dengan ya alif, ya gitu. Sekarang Fardina. Mu'annisa, simak mu'annisa. Kemudian juga simak. Kita berlatih. Mau asalkan kembali latihan ke-6 sanil gitu. Sanil kalimatil lati tahtaha qobtun. Nah, musannakanlah Musannakanlah kata-kata kata-kata yang di di garis bawah. di garis bawah. Dari mufrad kita ubah ke Musanna. nah. Dilihat ya jumlahnya. Kalau dia mubtada khobar berarti marfu bil alif. Nah, Kalau ada fi'il muta'addi ada huruf jar maka dengan ya. nah. Wahid Wahid fi baitina salajatun. menjadi Sananya fi baitina salajatani. nah, di rumah kami ada Di rumah kami ada sepeda. Di rumah kami ada 2 sepeda. 2 lemari es. Lemari es kulkas. Apa? Nah, di ais. Isnan setelah itu Dakholat dukkana al-barihata lisun. lisun marfu. Oh, lisun. Mufrad. Menjadi Dukkana toko mas. lisun tuh yang di garis bawahi fa'il. Nah. Kita ubah menjadi Dakholat dukkanal barihata lisoni. nah. Al-barihata artinya tadi malam. Kita artikan itu dulu keterangan waktunya. Tadi malam 2 Tadi pencuri. malam. Oh, 2 pencuri masuk ke toko itu. Lisan 1 orang pencuri, lisan 2. Nah. Salasa ra'aitu fi maktabatil baridi barakiyatul Fi maktabil baridi barakiyatan laka. Nah, kita musannakan barqiyah. Ra'aitu fi maktabil baridi barakiyataini laka. Nah, saya melihat di kantor pos 2 pesan untukmu. 2 pesan telegram untukmu. Nah, 2 telegram untukmu. Arba'ah. Sa'ashtari mitron min hadal kumo
kumashi, Nah, Komashi. kumashi. Yang jadi, Sa'ashtari mitroini min hadzal kumashi. Saya akan membeli 2 meter kain dari kain ini. kain ini. Khamsah. Zabah. Zabaha. Oh, zabah. Zabaha abi dajajatan. Menjadi. Zahaba abi dajajatain. Nah, zabaha. Zabaha abi dajajatain. Nah, daja, jangan daja. Daja. Oh, no. Dajajataini. Ayahku menyembelih. Ayahku menyembelih 2 ekor ayam. ayam. 2 ekor ayam. Sedda. Isyraf. Dari madinya syariba. Syariba. Asyraf. Mm. Asyraf uban. Ashrab. Ashrabu. Marfu. Asyrabu. Marfu. Asyrabu uban min labani. Min labani, Ustaz. Minal labani. Minal labani kulla yaumin. Saya minum 2. Digandakan menjadi Asyrabu kubaini minal labani kulla yaumin. Saya minum 2 gelas. Saya minum 2 gelas dari susu setiap hari. 2 gelas susu gitu. Saya minum 2 gelas susu setiap hari. Sab'ah. Indi riyalun. Indi riyalani. Saya memiliki 2 rial. Samanya. Uridu riyalan. Uridu riyalaini. Saya ingin 2 rial. Tis'ah. Ishtaraitu hadha zirro biriyalin. Jadi Ishtaraitu hadha zirro biriyalaini. Saya membeli zirra. Zir. Dampaknya azrar. Oh, kancing. Saya membeli kancing itu. Kancing baju Saya membeli kancing baju itu seharga 2 rial. Biriyalain. Kemudian Asyarah. A'rafu lugotan. A'rafu lugotan. Bab kedua dia. A'rifu lugotan. A'rifu lugotaini. Saya mengetahui 2 bahasa. Hada asyara. Fi baladina lugotun wahidatun. Fi baladina lugotani wahidatani. Nah, wahidatan diganti ifnatani. Di negeri kami. Di negeri kami ada 2 bahasa. La asyara. Hadzal qalamu bidularin. Jadi Hadzal qalamu bidularoini. pena ini Pena ini harga 2 dolar. Nah, salah 11. Katabtu risalatan ila abi. Katabtu risalataini ila abi.
Saya menulis menulis 2 pucuk surat untuk ayahku. 14. Yakfini al-ana junaihun. Menjadi Yakfini al-ana junahani. Junai. Junaihani. Sekarang saya cukup hanya 2 Junai. Junai itu nama mata uang Mesir. Mesir. Ya, Mesir, nah. Junai. Pon artinya pon. Pon, 2 pon. 2 pon. Bentar Om, Ana tampilin. Artinya Junai itu pon ya. 2 pon. Harus 20. Junai. Junaihun 1 pon. Mata uang Mesir. Ya Om. Junaihun. Ya kan? Nah, Jamaknya Junaihan. Junai. Bagi fa'il. Baca ulang tapi langsung dijawab. 1 sampai 14 Nah, langsung dimusannakan. nah. Wahid fi baitina talajatani. Nah, Nan dakholat dukanal barihata lisoni. alasan Salasa ro'aitu fi maktabil baridi barakiyataini laka. arba'ah. Arba'a sa'ashtari mitroini min hadzal qumashi. Nah, Khamsa zabaha abi dajajataini. se Sita ashrobu kubaini minal labani kulla yaumin. sab'ah. Sab'a indi riyalani. Amaniyah. Amaniya uridu riyalaini. Tis'ah. Ishtaraitu hadha zirro biriyalaini. Asyarah. A'rifu lugotaini. Hada asyarah. Fi baladina lugotani isnatani. La asyarah. Hadzal qalamu bidularoini. Nah, du panjang. Bidularoini. Bidularoini. Laran. Katabtu risalataini ila abi. Nah, Yakfini al-ana Junaihani. Junaihan. Junaihani. Junaihani i'rabnya sebagai Yakfini al-ana. Saya inginkan sebagai ada maf'ul bih ya. ada Bukan. al-maf'ul bihi dia mansub bil ya. Nah, Kan? Ini marfu' bil alif. alif tuh Junaihan. Nah, Marfu' bil alif. Berarti ada 2 kemungkinan kalau marfu', bisa sebagai mubtada atau fa'il atau saya berarti menginginkan Junaihan sebagai apa dia? Di marfu' sebagai al-khobar ya. jumlahnya jumlah apa? Yakfini. Fi'il ya. Fi'li ya, kaf. Oh, berarti sebagai Yakfi fa'il. Fa'il Fa'il. dari fa'il dari Yakfini. yakfini itu. Kafa, madinya kafa,
Mudhari' Oh, yakfini. nah, Yakfini. yakfini. Fi'il mudhari'. Nah, Itu fi'il apa? mudore. Mudhari'. Madinya kafa gitu. Kafa yakfi. Ada catatnya. Kaf, lam. Kafa ya. Kafa yakfi itu. Madinya ini om. Ya kan? Apa ya? Kafa yakfi. Cukup. Hmm, Cukup. Berarti saya sekarang cukup bagi saya 2 Junai, pon. 2 pon. 2 pon ya, 2 pon. Berarti Junaihan Sebagai sebagai fa'il. fa'il. Fa'il dari yakfi, ya kan? Yakfi, na'am. Fa'il marfu' wa alamatu rafihi. Wa alamatu raf'ihi bil al-alif li'annahu musanna. Nah, ukuran bahasakah? Afwan Ustaz. Tuh, Cinta langsung dijawab juga. Wahid. Fi baitina salajatani. Senan. Dakhalat dukkanan barihata lisani. Fa'il. Lisan. Lisani. Alasa. Ra'aitu fi maktabil baridi barkiyat barkiyatani laka. Ya. Dia ada fi'il ra'aitu muta'addi. Berarti butuh objek. Mansub. Bilya. Ra'aitu fil maktabil baridi barkiyataini laka. Arba'ah. Ta'ashtari mitran min hadhil umsayn kumashi. Nah, ulangi. Sa'ashtari. Ta'ashtari mitraini min hadhil kumashi. Min hadha. Min hadha kumashi. Khamsa. Dabaha abi dajjajatani Di mansub kan? dajjajataini. Sita. Ashrabu kubaini minal labani kulla yawmin. Sab'ah. Indi riyalani uridu riyalaini. Is'al. Ishtaraitu hadha zirra biriyalaini. A'rifu lugataini. Fi baladina lugatani wahidat. Isnatani. Hadzal qalamu bidularain. Nah, Katabtu risalataini ila abi. Yakfini al-ana junayhaini. Junai fa'il marfu. Junayhani. Nah, Junaihan.
Junaihani Junai sebagai fa'il. marfu' bi Marfu bil alif. li'annahu. Li'annahu musanna. Nah, marfu' dia. Marfu' dari kata kerja yakfi. 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 Ya kan? Nah, Ustaz. Kafa yakfi artinya cukup. Kemudian yang tadi tuh nomor nomor 3 tadi barqi. Barqiyataini. Nah, dia mansub. Mansubnya dengan Ya. ya li'annahu Li'annahu musanna. musanna barqiyataini. Syukran. Kita bagus. Apa Ustaz? Muzain langsung dijawab. Nah, Ustaz. Musanna kan? Wahid. Nah, fi baitina salajatani. Nah, Salajatani. Isnan. Dakhalat dukkana al-barihata lisani. Thalatha. Ra'aitu fi maktabil baridi barqiyataini laka. Arba'ah. Sa'ashtari mitraini min hadal kumashi. Khamsah. Sah Dhabaha abi daj Dhabaha abi dajjajataini. Sittah. Ashrabu kubaini minal labani kulla yaumin. Sab'ah. Sab'ah indi riyalani. Thamaniyah. Mania uridu riyalaini. Tis'ah. Tis'ah ishtaraitu hadaz zirah biriyalaini. Asyarah. A'rifu lughataini. Pada asyarah. Fi baladina lughatani isnatani. Na asyarah. Nah, hadal qalamu bidu la roini. Thalathata asyarah. Katabtu risalatan Dua. katabtu risalataini ila abi. Arba'ata asyarah. Yakfini al-ana junaihani. Nah, nomor 1 muzain. Jumlahnya jumlah Fi baitina salah ini jumlah ismiyah. ismiyah. Fi baitina jar majrur. Jar wa majrur sebagai Syibhul sibuhul jumlah. jumlah. Fi Sibuhul mahal jumlah fi mahalli raf'in khobar muqaddam. Salajatani. Salajatani mubtada muakhar marfu'un wa alamatu raf'ihi al-ya'u li'annahu al-alifu al-alifu li'annahu musanna. Nah, gitu muzain. Bisa kan? Insyaallah Ustaz. Barakallahu fiik. Muzain. Wafik barakallah Ustaz. Berikutnya Ummu Sidqi. Langsung Wahid. Wahid fi baitina
Thalajatani. Kemudian Isnan. Dakhalat dukkanal barihata lissoni. salasa Salasa ra'aitu fi maktabil baridi barqiyataini laka. arba'ah Arba'ah sa'ashtari mitraini min hadzal qumashi. khams Khamsah zabaha abi dajajataini. sit Sittah ashrabu kubaini minal labani kulla yaumin. sab'ah Indi riyalani. thamaniyah Uridu riyalaini. tis'ah Ishtaraitu hadzal zirra biriyalaini. asharah A'rifu lughataini. hada Ahada asyarah asyara fi baladina lughatani isnatani. na asyarah Hadzal qalamu bidularaini. thalathata asyarah Katabtu risalataini ila abi. arba'ata asyarah Yakfini al-ana junaihani. bagus. Nambah 2 lis dibaca pakai lis. Lisani. Nah, lisani sebagai apa tuh? Fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi al-alifu li'annahu musanna. Fa'il dari apa? Dari fi'il yang mana? Fa'il dari yang masuk ke rumah. Dari fi'il sebelumnya yaitu Dakhola. dakhala. Nah, dakhala itu diakhirkan tuh fa'ilnya ya kan di ujung ya. Nah, Ustaz. Dukannya sebagai apa? Itu maf'ulun bihi. Nah, dimajukan ya kan? Ya, Al-barihata itu apa? Zarfu zaman. zaman mansub juga. Mansubun bil fathah. Nah, syukran musyrik Apa Ustaz? mu'aizzah wahidun Wahidun. Fi baitina salaja kalla salajatani. Salajatani. nah musanna muannas Muannas. salajatani senan Dan dakhalal dukkanal barihata lisani. salasa Ra'aitu fi maktabil baridi barqiyataini laka. arba'ah Ta'astari mitraini min hadzal kumasi. khamsa Zabaha abi dajajataini. sin Ashrabu kubaini minal labani kulla yaumin. sab'ah Indi riyalani. thamaniyah Uridu riyalaini. tis'ah Istaraitu hadzal zirra biriyalaini. asyarah A'rifu lughataini. hada asyarah Fi baladina lughatani wa isnatani. lugatanis Lughatanis nata natani. hada asyarah Hadzal qalamu bidularaini. salasata asyarah Katabtu risalataini ila abi. na'am Yak arba'at
Yakfinil ana junaihani. Nah, Junihan. Yakfini. Yakfi fi'il. Fi'il mudhari. Nah, betul. Madinya apa? Kafa. Kafa. Mudhari yakfi. Yakfi fi'il mudhari. Marfu, mansub atau majzum? Marfu. Marfu. Dengan dhammah zahirah atau muqaddarah? Zahir kata apa muqaddarah. Muqaddarah. Nggak nampak tuh dhammahnya, Om. Ya kan? Ini, Om. Yakfi. Boleh nggak dibaca yakfiyu? Yakfiyu. Berat kan? Berarti dhammahnya muqaddarah. Yakfi. Kemudian nun, ada nun apa tuh? Non apa nih? Bukan nun niswah, wiqayah. tapi nun wiqayah. Nun wiqayah harfun mabni ala Mabni ala sukun. ni. Yakfini. Mabni ala kasri. Nah, dia setelah nun wiqayah ada Ya. ya. Ya apa tuh? Ya mutakalim. Ya mutakalim. Domirun. Domirun mutasil. Mabni Mabni ala sukun. fi mahalli nasbin Fi mahalli nasbin. maf'ulun bihi. Maf'ulun bi. Fi mahalli nasbin maf'ulun bi. Maf'ulun bihi yang dimajukan. Maf'ulun bihi Maf'ulun bi yang dimajukan. Muqaddam. muqaddam. Al-ana. Al-ana zarfu zaman. Mabni. Junaihani. Junaihani fa'il marfu bil alif Li'annahu. li'annahu mursanna. Saya cukup sekarang $2. Bagaimana? Saya cukup Yakfi. saya cukup $2. Yakfi Yakfini. yakfinil al-ana bidularaini. Nggak pakai bi, sama tuh Junaihan. Al-ana dularani. Nah, kan fa'il. Ya, fa'il namsa. Sekarang saya cukup $2. Yakfini. Yakfinil ana. Apa tadi tuh? $2, Ustaz. $2. Oh, $2. Riyalani. Oh, riyalani fa'il. Marfu bil alif. Nah, li'annahu musanna. Syukran. Mu'aizah. Mukardina. Wahidun. Wahid. Fi baitina salajatani. Lamnya tasydid. Salla. Nampak. Fi baitina salajatani. Nah, seperti sayyaratan. Ya. Okay. Isnan. Dakhalat dukanal barihata bisani. Salasa. Ra'aitu fi maktabil baridi barkiyataini laka. Arba'ah. Sa'ashtari mitraini min hazal kumashi. Khamsa. Zabaha abi dajajataini. Sittah. Kita
Ashrabu kubaini minal labni kulla yaumin. Minal labani. Ya, nah, udah. Ashrabu kuban minal labani kulla yaumin. Kubaini. Ashrabu kubaini minal labani kulla yaumin. Nah, sab'ah. Indi riyalani. Samaniyah. Tamania uridu riyalaini. Tis'ah. Tis'ah. Ishtaraitu hadza zirra bi riyalaini. Asyarah. Asara a'rifu lughataini. Ahada asyarah. Ahada asara fi baladina lughatani isnatani. Na asyarah. Hazal qalamu bidu la raini. Thalathata asyarah. Alasata asara katabatu risalataini ila abi. Arba'ata asyarah. Asara yakfini al-ana junaihani. Yakfi fi'lun Yakfi fil mudari'un marfu' marfu bidomah muqaddarah. Naam. Wa nun Banun wiqayah harfun mabniun ala tasrih. wa ya'ul Ya'ul mukhatabah fa'ilun ya'ul mutakalim ya apa nih? ya mutakalim Ya mutakallim domir jamur muttasil fi mahali nasbin maf'ulun bihi maf'ulun bihi muqaddamun. qaddam al-ana Al-ana zarfu zaman mabniyun mabniun alal fathi. junaihani Junaihani fa'ilun marfu'un bi alif li'annahu musanna. Sekarang saya cukup $2. Yakfini al-ana dolarani. Nah, saya cukup 2 rial. Yakfini al-ana rialani. Nah, 2 rupiah. Yakfini ana rufani. Rubiyat. Rubiyani. Dia muannas tuh. Rubiyatani. Nah, rubiyatan. Mufradnya rubiyatun. Ya, musannanya rubiyatani. Ilmu mudhari'nya pun ikut musanna jadinya. Takfi ini. Takfini. Sekarang ini Fatimah wahidun. Bismillah. Ra'aitu fi maktabil Nomor 1. fi baitina salajataini. Marfu dia mubtada'um. Fi baitina salajatani. Nah. Isnan dakholat dukana albarihataini albarihata lisoni. Salasa ra'aitu fi maktabil baridi barkiyataini laka. Nah, arba'ah. Saastari mitro ini minal hazal kumasi. Min hadal kumasi. Khamsa
Dabaha abi daja jataini. ستة Asrobu kubaini minal labani kulla yaumin. سبعة Sab'a indi riyalaini. ثمانية Samania uridu riyalaini. تسعة Tis'a istaraitu hadza zirra biriyalaini. عشرة A'rifu lugotaini. ada Al-asabah عشرة fi baladina lugotani isnatani. اثنا عشرة Na'asaro hadzal qalamu bidularoini. ثلاثة عشرة Katabtu risalataini ila abi. أربعة عشرة Yakfinil ana junaihani. نعم يكفي Yakfi fi'lun mudhari'un marfu bi ya muqaddarah مرفوع بضمة marfu bi dhammah muqaddarah ونون wa nun wiqayah حرف harf حرف harfu مبني alif mabni مر- ala حرف mabni مبني حرف مبني harfu mabni على al الكسر kasri نعم وياء wa ya'ul mutakalim ضمير dhamir mutasil مبني mabni على mabni ala sukun fi mahali nasbin maf'ulun bihi مفعول به uh, مقدم muqaddamun astagfirullahaladzim al ana harfu zaman ظرف dorfu zaman مبني mabni ala fathi جنيهان junaihan sebagai fa'il marfu bi alif marfu لأنه li'annahu musanna. bagus marfu bil alif li'annahu musanna. Saya cukup $2 sekarang. Yakfinil ana dularoni. Nah, $2. Yakfinil ana riyalani. Nah, syukran. Fatimah bagus. Ya, semua ya. Sudah semuanya. Sekarang kita latihan berikutnya. Tapi latihan ke-7 kita lewatin aja lah. Ini sama musanna juga ya. Ij'al kullan minal kalimatil atiyah fi jumlah. Buatlah masing-masing kata berikut dalam kalimat. Kitabani, hadani kitabani, kitabaini, qara'tu kitabain gitu. Bisa insyaallah ya. Buat kalimat ya. Contohnya ini. Indi kitabani marfu'. Ishtaraitu kitabaini. Sa'altu talibain. Hadar taliban. Musanna kan sama kan? Buat aja kan? Buat kalimat. Kita lihat yang ke-8. Di sini ada pola kalimat ahaduhuma wal akharu. Musadiki mungkin?
dibaca Musidqi ahaduhuma. Ahaduhuma wal akharu. Artinya apa? Salah satu dari keduanya Dan dan yang yang terakhir lain. dan yang lain. Ya. Yang lain. Ini jumlah Jumlah apa ini? Belum tahu Ustaz. Tinggal jawab fi'liyah atau ismiyah. Oh, ismiyah. Ismiyah nggak ada fi'il kan? Mana Ustaz? Berarti kalau jumlah ismiyah polanya strukturnya Mubtada khobar. ada khabar ahadu sebagai Mubtada mubtada marfu'un marfu bidammah dhammah wa huwa mudhaf. wa huwa mudhaf. Huma dhamir Domir muttasil mabniyun ala mabniun ala sukun fi mahalli jar. fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Nah, mudhafun ilaih. Al waw harfu Waw harfu atfin ataf. atau Al akharu berarti isim isim maktuf. ma'tuf mengikuti kata ahadu tuh sama-sama marfu. Ya Ustaz. itu As-Sidqi. Ini contohnya li Qalani ahaduhuma tabibun wal akharu ustadzun. Saya mempunyai dua orang paman. Salah satu dari mereka seorang dokter dan yang lainnya seorang ustadz. Nah, itu dia. Ahaduhuma tabib wal akharu ustadz. Nah, tabib sebagai khabarnya. Tabib. Ya, Ya, Ustaz. Fi jaybi qalamani ahaduhuma ghalin wal akharu rakhisun. Di dalam sakuku ada dua pulpen. Salah satunya berharga mahal dan yang lainnya murah. Ghalin tuh khabar. Iqra kitabaini ahaduhuma sa'bun wal akharu sahlun. Saya membaca dua kitab. Aqra'u, saya membaca dua kitab. Salah satunya sulit dan yang lainnya mudah. Nah, gitu. Dan dia untuk muzakkar ya. Nah, Ustaz. Ahaduhuma untuk merinci dua benda yang Muzakkar. Ini i'rabnya. Ahaduhuma ahadu mubtada'un. Ahadu mubtada'un wa huwa mudhaf marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun ala akhirih. Huma mudhafun ilaih mabniun ala sukun fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Wal akharu al waw Harfu atfin. Itu loh, tabib ya, belum kan? Belum. Tabibun khabarun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun ala akhirih. Harfu atfin. Al-akharu ma'tufun ala ahadi marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun ala akhirih. Muhandisun khabarun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun ala akhirih. Syukran. Musidqi. Apaan Ustaz? Muzain kita baca ahaduhuma dan al-akharu. Ahaduhuma dan al-akharu.
Ahaduhuma dan al-akharu adalah bentuk yang digunakan ketika berkehendak merinci dua hal. Nah, merinci. Ahadu bentuk muzakkar. Ahadu bentuk muzakkar, sedang muannasnya adalah ihda. Ihda nanti itu ihdahuma muannasnya. Al-akharu bentuk muzakkar. Al-akharu bentuk muzakkar dan bentuk muannasnya al-ukhra. Nah, ihdahuma al-ukhra itu muannas. Contoh li akhawani. Contoh, li akhawani ahaduhuma tabibun wal akharu muhandisun. Aku punya dua saudara laki-laki. Salah satu dari keduanya adalah seorang dokter dan yang lainnya adalah seorang teknisi. Merinci tuh, merinci antara dua hal ya Om. Nah, Ya, kita baca petunjuk latihan ke-8. ta'ammalil amsilatal atiyata li ahaduhuma wal akharu. Perhatikanlah contoh berikut ini untuk kalimat ahaduhuma. Untuk kalimat ahaduhuma wal akharu. Nah, fungsinya apa kita menggunakan ini? Untuk apa Om? Dua hal. Dua hal, merinci dua hal. Jenisnya muzakkar. Nah, wahid li akhawani ahaduhuma tabibun wal akharu muhandisun. Saya mempunyai dua saudara laki-laki. Salah satu dari keduanya adalah seorang dokter dan yang lainnya adalah seorang teknisi. Bisa juga salah seorang dari mereka berdua. Ya. Salah seorang mereka berdua. Isnan lihadihil hafilati babani ahaduhuma liddukhuli wal akharu lil khuruji. Bus ini mempunyai dua pintu. Salah satu dari keduanya untuk masuk, untuk pintu masuk, dan yang lainnya untuk keluar. Salasa indi kolamani. Saya memiliki dua pena. Ahaduhuma azraku wal akharu ahmaru. Salah satu dari keduanya berwarna biru dan yang lainnya berwarna merah. Indi mu'jamani. Saya memiliki dua kamus. Ahaduma Ingkiliziyun wal akharu Faransiyun. Salah satu berbahasa Inggris dan yang lainnya berbahasa Perancis. Jadi kamus bahasa Inggris dan kamus bahasa Perancis. Khamsa lana baitani. Kami memiliki dua rumah. Ahaduhuma fil madinati wal akharu fil qaryati. Salah satunya berada di kota ya, dan yang lainnya berada di desa. Di desa, qarya, kampung. Qarya. Sita ishtaraitu qamisaini. Saya akan membeli dua kemeja. Saya sedang membeli madi.
Saya telah membeli 2 kemeja. Mm-mm. Ahaduhuma li wal akharu li akhi sogiri. Salah satunya untuk Salah saya. untuk saya dan yang lainnya untuk saudara saya yang kecil. Yang kecil. Nah, adik saya yang kecil. Ini Om, Nah, saya ulang. Apa diartikan? Wahid. Wahid li akhawani ahaduhuma tabibun wal akharu muhandisun. Isnan. Li hadhil hafilati babani ahaduhuma liddukhuli wal akharu lil khuruji. Alas. Indi qalamani ahaduhuma azraqu wal akharu ahmaru. Arba'ah. Indi mu'jamani ahaduhuma ingkiliziyun wal akharu faransiyun. Khamsa. Lana baitani ahaduhuma fil madinati wal akharu fil qaryati. Sitta. Ishtaraitu qamisaini ahaduhuma li wal akharu li akhi sogiri. Nah, bisa Muzain. Latihan pola ini. Ahaduhuma wal akharu. Al akharu. Jumlah ismnya ya. Naam, jumlah isim. Ini Om i'rabnya tuh. Ahaduhuma. Ahadu mubtada'un. Ahaduhuma tabibun wal akharu muhandisun. Ahadu mubtada'un wa huwa mudhafun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun ala akhirih. Huma domir Dhamir muttasil mabniun sukun ala sukun fi mahalli jar jarin mudhafun ilaih. tabib Tabibun khobarun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun ala akhirih. al-waw harfu Wawu harfu atof al-akharu ma'tufun ala ma'tufun ala ahadi marfu' marfu wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun ala akhirih. muhandis Muhandisun khobarun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun ala akhirih. Syukran Muzain. Afwan Ustaz. Musidqi wahidan Li ahwani ahaduhuma tabibun wal akharu muhandisun. isnan Isnan li hadhil hafilati babani ahaduhuma liddukhuli wal akharu lil khuruji. salasa Indi qalamani ahaduhuma azraqu wal akharu ahmaru. Arba'ah indi mu'jamani ahaduhuma inkiliziyun wal akharu faransiyun. Khamsah lana baitani ahaduhuma fil madinati wal akharu fil qaryati. Sittah istaraitu qamisaini ahaduhuma li wal akharu li ahis saghiri. Tadi udah ya i'rabnya Nah, Ustaz. Syukran Musidqi. Afwan Ustaz. Ummu Aizzah wahidun li ahawani ahaduhuma tabibun wal akharu muhandisun. isnan
Lihazihil hafilati babani ahaduhuma liddukhuli wal akharu lil khuruji. ثلاثة. Indi qalamani ahaduhuma azraku wal akharu ahmaru. أربعة. Indi mu'jamani ahaduhuma ingiliziyun wal akharu faransiyun. خمسة. Lana baitani ahaduhuma fil madinati wal akharu fil qaryati. ستة. Istaraitu qamisaini ahaduhuma li wal akharu li akhis saghiri. Nah, bisa Aiza kalimat ahaduhuma wal akharu untuk merinci Merinci dua hal. Merinci wahal. Untuk jenis isim muzakkar. muzakkar i'rabnya deh. Ahaduhuma ahadu mubtada'un Ahadu mubtada'un wa huwa mudhafun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun ala akhirih. huma dhamir Huma domir muttasil mudhafun mudhafun ilaih mudhafun ilaih mabniun ala sukuni fi mahalli jarrin. mahalnya jar sebagai Mahalnya jar sebagai mudhafun mudhafun ilaih. ilaih. Tabib tuh khabar. Tabibun khabar marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun ala akhirih. Al-waw Al-waw harfu atfin. al-akharu Al-akharu ma'tufun ala ahadi marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun ala akhirih. muhandisun Muhadisun khabar marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun ala akhirih. jumlah ismiyah kan Om? Naam Ustaz. Kabar. Iza mu'asaka wahidun Wahid li akhwani ahaduhuma tabibun wal akharu muhandisun. isnan Li hadhil hafilati babani ahaduhuma liddukhuli wal akharu lil khuruji. alasa Indi qalamani ahaduhuma azraqu wal akharu ahmaru. arba'ah Indi mu'jamani ahaduhuma inkiliziyun wal akharu faransiyun. khamsah Lana baitani ahaduhuma fil madinati wal akharu fil qaryati. sittah Istaraitu qamisaini ahaduhuma li wal akharu li akhis saghiri. jumlah ismiyah kan Om? Nah, Kapan Ustaz, kita gunakan kalimat ini ahaduhuma wal akhar untuk merinci dua hal dengan jenis isimnya? dengan jenis isim mudzakkar. Contohnya ini ahadu mubtada'un Ahadu mubtada'un wa huwa mudhaf marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun ala akhirih. huma Huma mudhafun ilaih mabniun ala sukuni fi mahalli jarrin. tabib Tabib khabar marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun ala akhirih. al-waw Al-wawu harfu ataf. al-akharu ma'tufun Al-akhiru maqtufun ala ahadi marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun ala akhirih. muhandis
Muhandisun khabarun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun ala akhirih. Nah, bisa masukkan ya. Insyaallah Ustaz. Tercinta, Nah, Ustaz. kita baca. Wahid nomor 1 tadi di sini. Tadi Wahid li akhwani ahaduhuma tabibun wal akharu muhandisun. Isnan Isnan li hadhil hafilati babani ahaduhuma liddukhuli wal akharu lilkhuruj. khuruj. Indi Thalatha qalamani ahaduhuma azraqu wal akharu ahmar. arba'ah Arba'ah indi mu'jamani ahaduhuma inkal Inkalziyun ingiliziyu wal akharu faransiyun. Hamsa Lana baituna baitana ahaduhuma Baitani baitani ahaduhuma fil madinati wal akharu fil qaryati. Sittah Ishtaraitu qamisaini ahmaduhuma wal akharu li akhi as-saghiri. Nah, kapan kita gunakan ini? Tercinta? Untuk merinci dua hal. Nah, dua isim yang Muzakkar. jenis mudzakkar. I'rabnya ini jumlah ismiyah ahadu mubtada'un. Ahadu mubtada'un wa huwa mudhafun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun ala akhirih. Huma Huma mudhafun ilaihi mabniyun ala sukun fi mahalli jarri. mahali jar. Tabib khabaran Khabarun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun ala akhirih. Bagus. Al-waw harfu Harfu ataf atfin. Kemudian atfin. al-akharu Al-akharu ma'tufun ala ahadi marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun ala akhirih. muhandis Muhandis khabar marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun ala akhirih. Nah, bisa tercinta ya. Insyaallah Ustaz. Syukran. Afwan Ustaz. Mukardina wahidan. Wahid li akhwani ahaduhuma tabibun wal akharu muhandisun. Isnan Di hazihil hafilatu babani ahaduhuma lidduhuli Li harfi jar tuh. Li harfi jar. Li ahaduhuma lidduhuli wal akharu lil khuruji. ulangi liha Li hazihil hafilati babani ahaduhuma lidduhuli wal akharu lil khuruji. Nah, Salasa indi kolamani ahaduhuma adraku wal akharu ahmaru. Nah, arba.
Indi mu'jamani ahaduhuma inkiliziyun wal akharu faransiyun. Naam. Khamsah. Khamsah lana baitani ahaduhuma fil madinati wal akharu fil qaryati. Sittah. Kita istaraitu komisaini ahaduhuma li wal akharu li akhi asghiri. Nah, kapan kita gunakan kalimat ini? Ahaduhuma wal akharu. Untuk menjelaskan dua isim. Dua isim untuk merinci gitu ya. Perinci, ya. I'rabnya ini ahaduhuma. Ahadu. Ahadu mubtada'un wa huwa mudhafun wa fu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun ala akhiri. Huma. Huma mudhafun ilaihi mabniun ala sukun fi mahalli jarrin. Dia domir tuh, berupa domir yang Ya. bersambung. Kemudian at-tabib. At-tabib khobar marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun ala akhirih. Al-waw. Waw harfu atfin. Al-akharu. Al-akharu ma'tufun ala ahadi marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun ala akhirih. Muhandis. Muhandisun khobarun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun ala akhirih. Ikrar Kardina. Muhandisun itu khabar dari yang mana, Ustaz? Khabar dari al-akharu. Oh, al-akharu. Berarti akharu itu mubtada juga. Mubtada juga. Ya, Ya, sama dengan ahadu gitu, Ustaz. Sama tuh. Wadah. Tadi, insyaallah Ustaz. Syukran, Ustaz. Ikrar Kardina. Ummu Fatimah. Fadli Bismillah. Li akhawani ahaduhuma tabibun wal akharu muhandisun. Isnan. Li hadhil hafilati babani ahaduhuma lituhuli wal akharu lil khuruji. Salasa indi qalamani ahaduhuma adraku wal akharu ahmaru. Arba'ah. Indi mu'jamani ahaduhuma inkiliziyun wal akharu faransiyun. Khamsah. Ana baitani ahaduhuma fil madinati wal akharu fil qaryati. Sittah. Istaraitu qamisaini ahaduhuma li wal akharu li akhis sagiri. Bisa Fatimah? Insyaallah, Ustaz. Kapan kita gunakan ini? Untuk merinci dua hal. Dari isim yang muzakkar. Ini i'rabnya ahadu. Ahadu mubtadaun wa huwa mudhaf marfu'un wa alamatu raf'ihi dhamatun zahiratun ala akhirih. Huma mudhafun ilaih mabni ala sukuni fi mahali jarrin. Tabibun khobarun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhamatun zahiratun ala akhirih. Al-waw harfu atfin. Al-akharu
Ma'tufun. al-akharu ma'tufun ala ahadi marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun ala akhirihi. Muhandis. Muhandisun khobarun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun ala akhirihi. Syukran Mufatimah, alhamdulillah. Sudah semua ya. Muasokah sudah tadi? Cinta juga. Musyaki. Muaiza sudah kan? Belum ya? Muaiza. Kelas. Sudah. Untuk muannasnya kita pakai ihdahuma wal ukhra. wal ukhra. Ini pun sama untuk merinci dua isim tapi muannas. Muannas. Nah, Ihdahuma. Mudzakarnya apa? ahaduhuma Wal akhar. wal akharu Muannasnya ini ihdahuma wal ukhra. wal ukhra. Contohnya muaiza Li bintani ihdahuma mutazawwijatun wal ukhra azabatun. Saya mempunyai dua anak perempuan, salah satunya sudah menikah dan yang lainnya belum menikah. Masih lajang. Sa'ashtari haqibataini ihdahuma li wal ukhra li ukhtil kabirati. Saya akan membeli dua tas. Salah satunya untuk saya dan yang lainnya untuk saudari saya yang besar. Indana sayyaratani ihdahuma hamra'u wal ukhra zarqa'u. Kami memiliki dua mobil. Salah satunya berwarna merah dan yang lainnya berwarna abu. Biru. Iya, Iza. Ummu Kardina kita berlatih ihda ya. Muannasnya yang ke-9 ta'ammalil amtilatal atiyata li ihdahuma wal ukhra. Perhatikan. Amatilah contoh-contoh berikut dengan menggunakan li ihdahuma dan ukhra. Wahid li uhtani ihdahuma mudarrisatun wal ukhra mumarridatun. Nah, artinya saya mempunyai dua orang saudara perempuan. Salah satunya. Satu di antaranya sebagai guru dan yang lain sebagai perawat. Isnan indi saya rotani idahuma hamra'u wal ukhra bayda'u. Saya memiliki dua mobil, salah satunya berwarna merah dan lain berwarna putih. Salasa fi qaryatina madrasatani ihdahuma mutawassitatun wal ukhra sanawiyatun. Di desa kami ada dua sekolah. Salah satunya sekolah menengah. Ya. Dan yang lain sanawiyah. Yang lain menengah atas. Menengah atas. Arba'ah. Katabtul yauma risalataini. Ihdahuma li abi wal ukhra li sadiqi. Hari ini saya menulis dua surat. Salah satunya untuk ayah saya dan yang lain untuk sahabat saya. Khamsah ja'at mudarrisatani jadidatani. Ihdahuma
lissirati wal ukhra litafsiri. Dua guru yang baru. Telah datang dua orang guru yang baru. Salah satunya untuk guru sejarah, Sejarah. dan yang lainnya untuk tafsir. Al-muzakkar ahadun, al-muannas Al-muannas ihda. ihda. Ada alif apa tuh? Ihda ada alif apa tuh? Alif maksurah. Nah, alif maksurah ihda. Kalau ini bayda'u, alif apa tuh? Bayda'u. Alif mamdudah. Nah, alif mamdudah. Apa diartikan, Om? Wahid. Wahid li uhtani ihdahuma mudarrisatun wal ukhra mumarridatun. Isnan indi saya rotani ihdahuma hamra'u wal ukhra bayda'u. Talasan fi qaryatina madrasatani ihdahuma mutawassitatun wal ukhra sanawiyatun. Arba'ah. Kata betul yauma risalataini ihdahuma li abi wal ukhra li sadiqi. Khamsah. Ja'at mudarrisatani jadidatani ihdahuma lissirati wal ukhra litafsiri. Nah, Om. I'rabnya sama, Om. Jumlah ismiyah ihda sebagai mubtada, ya kan? Tapi dia ihda mubtada marfu'nya dengan dhamma apa tuh? Dhammah muqaddarah. Muqaddarah al-alif, ya kan? Kalau ahadu dhammahnya Zahirah. zahirah gitu, Om. Wa huwa mudhaf, huma sama mudhafun ilaih kan? Ya. Mudhafun ilaih humanya. Wa huruf ataf al-ukhra ma'tufun ma'tuf ala ihda. Ma'tufun ala ihda, ya. Syukran mukarrina. Mu'asaga wahidun. Mu'asaga ada? Atau fadli, Om? Wahid li ukhtani ihdahuma mudarrisatun wal ukhra mumarridatun. Isnan Indi sayyarotani ihdahuma hamra'u wal ukhra bayda'u. Thalasa. Fi qaryatina madrasatani ihdahuma mutawassitatun wal ukhra sanawiyatun. Arba'ah. Katabtu liyawma risalataini ihdahuma li abi wal ukhra li sadiqi. Khamsah. Ja'at mudarrisatani jadidatani ihdahuma lisirati wal ukhra lil tafsiri. Lisirah untuk guru sejarah. Oh, ya, Om. Nah. Kapan kita gunakan ini, Om? Ihdahuma wal ukhra. Untuk merinci dua hal isim musanna. Nah, isim muannas. Muannas. I'rabnya sama kan? Naam. Ihda mubtada'nya, huma mudhaf ilaih. Huma mudhafun ilaih, waw harfu ataf, al-ukhra ma'tuf. Ma'tuf ala ihda. Naam. Tapi ihda mubtada'nya rafa'nya dengan dhammah. Dhammah muqaddarah. Kalau ahadu dhammahnya zahirah. Zahirah. Syukran.
Cinta, tafadhali. نعم. في أختان إحداهما مدرسة والأخرى ممرضة. Isnan. عندي سيارتان إحداهما حمراء والأخرى بيضاء. Salasa. في قريتنا مدرستان إحداهما متوسطة والأخرى ثانوية. Arba'ah. جاءت مدرستان جديدتان إحداهما Nomor 4 belum? Arba'ah. أربعة كتبت اليوم رسالتين إحداهما لأبي والأخرى للصديق. Khamsa. خمسة جاءت مدرستان جديدتان إحداهما للسيرة والأخرى للتفسير. Kapan kita pakai ihdahuma? Untuk merinci dua hal isim muannas. Muannas. Mudzakarnya ahaduhuma. Ahaduhum. Muannas ihdahuma. Ihda. Ya kan? Nah, Ustaz. Seperti ahada asyara, ihda asyrata. Ihda asyrata. Syukran, cinta. Apa Ustaz? Ummu Aizah, wahidun. Li ukhtani ihdahuma mudarrisatun wal ukhra mumarridatun. Isnan. Indi sayyaratani ihdahuma hamra'u wal ukhra bayda'u. Salasa. Fi qaryatina madrasatani ihdahuma mutawassitatun wal ukhra sanawiyatun. Arba'ah. Katabatul yawma risalataini ihdahuma li abi wal ukhra li sadiqi. Khamsa. Ja'at mudarrisatani jadidatani ihdahuma lis-sirati wal ukhra lit-tafsiri. Kapan kita gunakan ihdahuma Dipakai ketika merinci dua hal isim muannas. Mudzakarnya ahaduhuma. Ahaduhuma wal akharu. Seperti ahada asyara dan ihda asyrata. 11 ya kan? 11. Iklan Muaizah. Ummu Zain wahidun. Wahid. Li ukhtani ihdahuma mudarrisatun wal ukhra mumarridatun. Isnan. Dan indi sayyaratani ihdahuma hamra'u wal ukhra bayda'u. Salasa. Fi qaryatina madrasatani ihdahuma mutawassitatun wal ukhra sanawiyatun. Arba'ah. Yawma risalataini ihdahuma li abi wal ukhra li sadiqi. Khamsa. Ja'at mudarrisatani jadidatani ihdahuma lis-sirati wal ukhra lil tafsiri. Kapan kita gunakan ihdahuma Untuk merinci dua hal pada isim muannas. Muannas. Mudzakarnya ahaduhuma. Ahadu mubtada marfu dhammahnya zahirah. Ihda juga mubtada marfu'nya dengan dhammah muqaddarah.
muqaddarah wa huwa mudhaf huma mudhafun ilaih. Syukran. Muzain, Ustaz. Mufatimah, wahid. Mungkin? Hadir Ustaz. Antonio. Bismillah. Li uhtani ihdahuma mudarrisatun wal ukhra mumarridatun. Isnan. Indi saya rotani ihdahuma hamra'u wal ukhra bayda'u. Salas. Salasa fi qaryatina mudarrisatani ihdahuma Madrasatani. madrasatani ihdahuma mutawasitatun wal ukhra sanawiyatun. Fa panjang. Fa. Sanawiyatun. Nah. Arba'ah katabtul yauma risalataini ihdahuma li abi wal ukhra li sadiqi. Khams. Khamsa saat mudarisatani jadi datani ihdahuma lisiroti wal ukhra li tafsiri. Kapan kita gunakan ihdahuma? Ketika kita merincikan dua hal, yang isim muannas. Kapan kita gunakan ahaduhuma? Kita merinci dua hal dalam isim muzakkar. Nah, bisa Mufatimah kan? Insya Allah, Ustaz. Allah. Ummu Siddiqi. Wahid. Wahid li uhtani ihdahuma mudarrisatun wal ukhra mumarridatun. Isnan indi sayyarotani ihdahuma hamro'u wal ukhra bayda'u. Salasa fi qaryatina madrasatani ihdahuma mutawassitatun wal ukhra sanawiyatun. Arba'ah katabatul yauma risalataini ihdahuma li abi wal ukhra li sadiqi. Khamsa ja'at mudarrisatani jadi datani ihdahuma lisirati wal ukhra litafsiri. Contoh lagi Ummu Siddiqi. Di kelas itu ada 2 buah tas. Yang satu merah, yang satu hitam. Fil fasli haqibatani ihdahuma warna apa Ustaz tadi? Merah. Merah hamra'u wal ukhra. Satu lagi warna apa Ustaz? Hitam. Sauda'u. Nah, di dalam kelas itu ada 2 buku. Satu putih, satu hijau. Fil fasli kitabani ahaduhuma abyadu abyadu wal akharu warna hijau akhdaru. Bagus, bisa. Sedikit ya. Insyaallah. Insyaallah Ustaz. Daras 20 tinggal satu latihan lagi. Besok kita lanjut insyaallah. Latihan isim yang 5, zu untuk mudzakkar, zawatu atau zatu untuk muannasnya insyaallah. Sampai sini jumpa kita. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Jazakallahu khairan Ustaz. Barakallah. Sungguh-sungguh belajar ya. Sama-sama.